जुवा खेल्नु भनेको gambling. Gambling. बाजी ठोक्नु wager. Wager. दाउ छोप्नु यसलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् grab the opportunity. Grab the opportunity. मौकाको फाइदा उठाउनु avail the opportunity. Avail the opportunity. बाटै बाटो भन्नु पर्दा along the path. Along the path. बाटो भरी all along the path. All along the path. बादलको घुम्टो यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुन्नुस् है त A veil of mist. A veil of mist. नागबेली बाटो भनेको serpentine road. Serpentine road. बितेको कुराहरू भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्ने A thing of the past. A thing of the past. बेकामे गफ भनेको useless talk. Useless talk. बिहेको समारोहलाई अंग्रेजीमा यसरी भनिन्छ wedding ceremony. Wedding ceremony. बिहेको भतेर wedding feast. बिहेको प्रस्ताव marriage proposal. Marriage proposal. दाइजो माग्नु भनेको ask for dowry. Ask for dowry. बिभत्स हत्या यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्ने gruesome murder. Gruesome murder. फौजदारी कसुर criminal offense. Criminal offense. एक बूंद पानी भनेको a drop of water. A drop of water. एक थोपा आँसु a drop of tear. A drop of tear. बिर्सिने बानी habit of forgetting. Habit of forgetting. बुढ्यौलीको लक्षण signs of aging. Signs of aging. बेतलबी बिदा भनेको unpaid leave. Unpaid leave. भैपरि आउने बिदा casual leave. Casual leave. केही बेर अघि भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् a short while ago. A short while ago. केही बेर पछि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् a few minutes later. A few minutes later. युगौं पुरानो चलन
age-old custom, age-old custom. आधुनिक रहन-सहन, modern lifestyle, modern lifestyle. बदमास केटो भनेको naughty boy, naughty boy. चुलबुले केटी restless girl, restless girl. छाडा बोली भनेको foul language, foul language. छाडा व्यवहार unruly behavior, unruly behavior. बोलचालको शब्द slang word, slang word. चिप्लो कुरा भनेको sweet talk, sweet talk. भक भक गरी बोल्नु speak with stammer, speak with stammer. स्पष्टसँग बोल्नु speak with clarity, speak with clarity. भगवानको भरोसामा in the lap of the gods, in the lap of the gods. भगवानको हातमा in the hands of the god, in the hands of the god. भद्रगोल अवस्था भनेको tangled mess, tangled mess. पुङ्न पुच्छरको भनेको pointless, pointless. जुवा खेल्नु भनेको gambling, gambling. बाजी ठोक्नु wager, wager. दाउ छोप्नु यसलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् grab the opportunity, grab the opportunity. मौकाको फाइदा उठाउनु avail the opportunity, avail the opportunity. बाटै बाटो भन्नु पर्दा along the path, along the path. बाटो भरी all along the path, all along the path. बादलको घुम्टो यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुन्नुस् है त a veil of mist, a veil of mist. नागबेली बाटो भनेको serpentine road, serpentine road. बितेको कुराहरू भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्ने a thing of the past, a thing of the past. बेकामे गफ भनेको useless talk, useless talk. बिहेको समारोहलाई अंग्रेजीमा यसरी भनिन्छ wedding ceremony, wedding ceremony.
बिहेको भतेर wedding feast बिहेको प्रस्ताव marriage proposal marriage proposal दाइजो माग्नु भनेको ask for dowry ask for dowry विभत्स हत्या यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्ने gruesome murder gruesome murder फौजदारी कसुर criminal offense criminal offense एक बूंद पानी भनेको a drop of water a drop of water एक थोपा आँसु a drop of tear a drop of tear बिर्सिने बानी habit of forgetting habit of forgetting बुढ्यौलीको लक्षण signs of aging signs of aging बेतलबी बिदा भनेको unpaid leave unpaid leave भैपरि आउने बिदा casual leave casual leave केही बेर अघि भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् a short while ago a short while ago केही बेर पछि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् a few minutes later a few minutes later युगौं पुरानो चलन age old custom age old custom आधुनिक रहन सहन modern lifestyle modern lifestyle बदमास केटो भनेको naughty boy naughty boy चुलबुले केटी restless girl restless girl छाडा बोली भनेको foul language foul language छाडा व्यवहार unruly behavior unruly behavior बोलचालको शब्द slang word slang word चिप्लो कुरा भनेको sweet talk sweet talk भक भक गरी बोल्नु speak with stammer speak with stammer स्पष्टसँग बोल्नु speak with clarity speak with clarity भगवानको भरोसामा in the lap of the gods in the lap of the gods भगवानको हातमा in the hands of the god in the hands of the god भद्रगोल अवस्था भनेको
tangled mess, tangled mess. पुङ्न पुच्छरको भनेको pointless, pointless. जुवा खेल्नु भनेको gambling, gambling. बाजी ठोक्नु wager, wager. दाउ छोप्नु यसलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् grab the opportunity, grab the opportunity. मौकाको फाइदा उठाउनु avail the opportunity, avail the opportunity. बाटै बाटो भन्नु पर्दा along the path, along the path. बाटो भरि all along the path, all along the path. बादलको घुम्टो यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुन्नुस् है त a veil of mist, a veil of mist. नागबेली बाटो भनेको serpentine road, serpentine road. बितेको कुराहरू भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्ने a thing of the past, a thing of the past. बेकामे गफ भनेको useless talk, useless talk. बिहेको समारोहलाई अंग्रेजीमा यसरी भनिन्छ wedding ceremony, wedding ceremony. बिहेको भतेर wedding feast. बिहेको प्रस्ताव marriage proposal, marriage proposal. दाइजो माग्नु भनेको ask for dowry, ask for dowry. बिभत्स हत्या यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्ने gruesome murder, gruesome murder. फौजदारी कसुर criminal offense, criminal offense. एक बूंद पानी भनेको a drop of water, a drop of water. एक थोपा आँसु a drop of tear, a drop of tear. बिर्सिने बानी habit of forgetting, habit of forgetting. बुढ्यौलीको लक्षण signs of aging, signs of aging. बेतलबी बिदा भनेको unpaid leave, unpaid leave. भैपरि आउने बिदा casual leave, casual leave. केही बेर अघि भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस् a short while ago, a short while ago. केही बेर पछि
भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् A few minutes later. A few minutes later. युगौं पुरानो चलन Age old custom. Age old custom. आधुनिक रहन सहन Modern lifestyle. Modern lifestyle. बदमास केटो भनेको naughty boy. Naughty boy. चुलबुले केटी Restless girl. Restless girl. छाडा बोली भनेको Foul language. Foul language. छाडा व्यवहार Unruly behavior. Unruly behavior. बोलचालको शब्द Slang word. Slang word. चिप्लो कुरा भनेको Sweet talk. Sweet talk. भक भक गरी बोल्नु Speak with stammer. Speak with stammer. स्पष्टसँग बोल्नु Speak with clarity. Speak with clarity. भगवानको भरोसामा In the lap of the gods. In the lap of the gods. भगवानको हातमा In the hands of the God. In the hands of the God. भद्रगोल अवस्था भनेको Tangled mess. Tangled mess. पुङ्न पुच्छरको भनेको Pointless. Pointless. जुवा खेल्नु भनेको Gambling. Gambling. बाजी ठोक्नु Wager. Wager. दाउ छोप्नु यसलाई अंग्रेजीमा यसरी भन्नुस् Grab the opportunity. Grab the opportunity. मौकाको फाइदा उठाउनु Avail the opportunity. Avail the opportunity. बाटै बाटो भन्नु पर्दा Along the path. Along the path. बाटो भरी All along the path. All along the path. बादलको घुम्टो यसलाई अंग्रेजीमा कसरी भनिन्छ होला सुन्नुस् है त A veil of mist. A veil of mist. नागबेली बाटो भनेको Serpentine road. Serpentine road. बितेको कुराहरू भनेर इंग्लिशमा भन्नु पर्दा यसरी भन्ने A thing of the past. A thing of the past. बेकामे गफ भनेको Useless talk.
useless talk. बिहेको समारोहलाई अंग्रेजीमा यसरी भनिन्छ, wedding ceremony. Wedding ceremony. बिहेको भतेर, wedding feast. बिहेको प्रस्ताव, marriage proposal. Marriage proposal. दाइजो माग्नु भनेको ask for dowry. Ask for dowry. बिभत्स हत्या, यसलाई इंग्लिशमा यसरी भन्ने, gruesome murder. Gruesome murder. फौजदारी कसुर, criminal offense. Criminal offense. एक बूंद पानी भनेको a drop of water. A drop of water. एक थोपा आँसु, a drop of tear. A drop of tear. बिर्सिने बानी, habit of forgetting. Habit of forgetting. बुढ्यौलीको लक्षण, signs of aging. Signs of aging. बेतलबी बिदा भनेको unpaid leave. Unpaid leave. भैपरि आउने बिदा, casual leave. Casual leave. केही बेर अघि भनेर इंग्लिशमा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुस्, a short while ago. A short while ago. केही बेर पछि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस्, a few minutes later. A few minutes later. युगौं पुरानो चलन, age old custom. Age old custom. आधुनिक रहन सहन, modern lifestyle. Modern lifestyle. बदमास केटो भनेको naughty boy. Naughty boy. चुलबुले केटी, restless girl. Restless girl. छाडा बोली भनेको foul language. Foul language. छाडा व्यवहार, unruly behavior. Unruly behavior. बोलचालको शब्द, slang word. Slang word. चिप्लो कुरा भनेको sweet talk. Sweet talk. भक भक गरी बोल्नु, speak with stammer. Speak with stammer. स्पष्टसँग बोल्नु, speak with clarity. Speak with clarity. भगवानको भरोसामा, in the lap of the gods. In the lap of the gods.
भगवानको हातमा in the hands of the God in the hands of the God भद्रगोल अवस्था भनेको tangled mess पुङ्न पुच्छरको भनेको pointless